Salam alaikum. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'est-ce qu'un verbe et son classement. Il serait utile de vous faire un petit rappel avant de commencer la nouvelle vidéo. On a dit que le verbe est un mot qui exprime une action, un état ou une attitude du sujet et qui peut prendre différentes formes selon les modes, les tons et les personnes. Je vous rappelle que le verbe est le mot central de la phrase, c'est le noyau de la phrase autour duquel tournent tous les autres éléments de la phrase. Pour le classement, on a vu qu'il y a 3 critères pour classer le verbe. D'abord, il y a le groupe. Il y a des verbes du premier groupe, deuxième groupe ou des verbes du troisième groupe. Selon la transitivité, on a vu qu'il y a des verbes transitifs directs, des verbes transitifs indirects, il y a des verbes bistransitifs et il y a des verbes intransitifs. Et on a vu aussi que le verbe, il y a 2 formes de verbe. Il y a le verbe simple et le verbe pronominal. Très bien. Et sachez que toutes ces informations concernant le classement sont très utiles pour analyser le verbe. Et c'est le sujet de cette vidéo. Vous allez être capable à la fin d'analyser le verbe, de dire quelle fonction joue le verbe au sein de la phrase. Donc, le titre de cette vidéo est l'analyse grammaticale du verbe. C'est-à-dire, si on vous demande quelle est la fonction du verbe, ou analyse le verbe dans la phrase, comment vous allez faire? Donc, écoutez bien et concentrez-vous, parce que c'est très important ce que je vais vous dire. Quand on a une phrase, la première chose à chercher, c'est le verbe. Avant de commencer l'analyse, قبل ما نبداو نديروا l'analyse grammaticale de la phrase, أول حاجة خصنا نقلبوا عليها هو le verbe. Gardez ça en tête. Analyser un verbe consiste en quoi? C'est indiquer son infinitif, son groupe, son mode, aussi son temps, le temps dialogue auquel il est conjugué, et sa personne. On va détailler ces choses-là à travers l'exemple. مثلا نعطيو مثلا واحد exemple pour illustrer ce qu'on vient de dire. مثلا إلا قلت l'étudiant se prépare à l'examen. L'étudiant se prépare à l'examen. Donc la première chose à faire, vous devez garder ça en tête, la première chose à faire, c'est chercher. Chercher le verbe. C'est très important. Donc l'étudiant se prépare à l'examen. Où est le verbe? C'est se préparer. Donc maintenant, comment on va analyser? كيفاش غنديروا l'analyse grammaticale de ce verbe? La première chose, on va indiquer l'infinitif. Donc غادي نجي وغادي نكتب l'infinitif. Bien sûr, قبل ما تكتب l'infinitif غدير c'est un verbe. تكتب غير verbe, 2 points. L'infinitif,
c'est un verbe. On dit l'infinitif, se préparer. L'infinitif dialogue. D'accord? Son groupe. Un verbe. De, puisque il a ER à la fin, c'est un verbe de premier. Un verbe de premier groupe. Troisième chose, son mode. Conjugué, c'est un verbe conjugué à l'indicatif. Bien sûr, l'indicatif, c'est un verbe qui exprime une réalité. D'accord? C'est un verbe qui exprime une réalité. Ce n'est pas un verbe au subjonctif. Il n'exprime ni obligation, ni ordre, ni conseil, ni souhait, ni espérance. Donc c'est un verbe qui est conjugué à l'indicatif. Le mode indicatif. Bien sûr, donc تعرفوا تفرقوا بين لي مود خصكم تراجعوا المساله ديال لي مود سي نقدروا نديروا فيها درس ان شاء الله شوفوا لي مود دو كونجوغيزون qui sont les modes conjugaison. Donc هذا هو c'est un mode تسمى l'indicatif présent ولكن حنا غنحددوها في لو طون نقولوا conjugué à l'indicatif au temps du présent. او تكتبوها هنا conjugué à l'indicatif de présent. بغيت بلا ما ديروا هاد لا لينيه هادي ولكن ملي كتكون كتاناليزي كتفصل كتخلي شي حاجه وما كتهضرش عليها. Donc on a dit conjugué au temps du présent. شنو بقى لينا la personne. Donc هنا quelle est la personne avec quoi s'accorde ou avec qui s'accorde le verbe. La personne. Bien sûr, on va dire troisième personne du singulier. Voyez? Voilà, très bien. نقدروا هنا شنو قلنا pour analyser un verbe on indique son infinitif, son groupe, son mode, son temps et sa personne. ولكن كاين d'autres informations نزيدوهم مثلا بحال la voix. واش c'est une phrase à la voix passive ولا une phrase à la voix active. ممكن نزيدوها واش il est affirmatif ولا négatif. واش هذا الفيرب هذا il est nié منفي ولا ما منفيش. ولكن تبقاو هادو هما المهمين. l'infinitif, le groupe, le mode et le temps et la personne. نقدروا نزيدوا la voix. La voix, عندنا la voix active. Parce que toute la phrase c'est une phrase à la voix active, pas à la voix passive. D'accord? Donc نقدروا نزيدوا la voix نقولوا la voix active. عاوتاني نرجعوا للدرس ديال لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف باش تعرفوا لو فيرب اسكيلي à la voix active ou à la voix passive. Bien sûr, il y a la phrase et la voix active ou la voix passive ولكن le verbe هو اللي كيتحكم فيها. aussi نقدروا نهضروا على واش le verbe il est affirmatif ou négatif. D'accord? Affirmatif. دونك حنا هنا كناناليزيو كندقوا وكنعطيو كاع لي زانفورماسيون اللي كتعلق بالفيرب. تري بيان. ميتنون اون ا تيرميني لاناليز دو فيرب. دونك تنقول سي ان فيرب راه حددت لا ناتور ديالو. داكوغ وكنت مجاي معاه كنعطي هاد المعلومات كاملين. بيان سور هنا لا ناتور ديالو سي ان فيرب ولا فونكسيون ديالو راه سي ان فيرب. باش ما تدوخوش ملي كيقول لك كاين لا ناتور ديال هاد لو مو ولا سطر لك على مثلا الفيرب سو بريبار وقال لك شنو هو المود ديالها فهو ان قال لك شنو هو بلوتو لا ناتور باردون ديالها فهو ان فيرب. لا فونكسيون شنو هي ان فيرب غير هو اون دوا اناليزي لو فيرب اترافير توت سي انفورماسيون. نعطيو هاد المعلومات عليه عاد كتسمى راه حنا درنا لاناليز غراماتيكال دو فيرب.
C'est clair? On va donner un autre exemple pour bien comprendre. Je souhaite que tu réussisses. Voilà. La première chose on doit désigner le verbe. Bien sûr, on a deux verbes. On dit souhaiter ou on dit réussir. هذا البروميير فيرب تقريبا بحال المثال اللي درنا في الاول ديال لو فيرب سو بريباري. داكور. غير واحد المساله الله يرضي عليكم نسيتها، هو هنايا ملي قلنا ليتيديون سو بريبار هنا قلنا ان فيرب نقدروا نزيدوا هاد برونومينال ان فيرب برونومينال حتى لا فورم ديالو. الا كان برونومينال نقول ان فيرب برونومينال. دونك ما غنشوفوش دابا فيرب سويتي، غنشوفوا هاد الفيرب هذا كيفاش غنديروا لاناليز ديالو. دونك حنا حددنا هاد لو فيرب لا ناتور، حيت هو غيسطر لك عليه وغيقول لك شنو هي لا ناتور ديالو، شنو هي لا ناتور ديال هاد لو مو. دونك ناتور سي ان فيرب ياك. فونكسيون، شنو هي لا فونكسيون ديالو؟ فيرب نيت ان فيرب. دونك عقلوا مزيان بالنسبه للفيرب عنده لا فونكسيون لا ناتور فيرب ديما غيكون فيرب، ولا فونكسيون اساسا تيكون لو فيرب تيكون ان فيرب صافي. دونك فيرب راه الا فوا ناتور و فونكسيون، غير هو في لا فونكسيون خصنا نزيدو ندقوا فيها. ان فيرب ياك قلنا بوغ اناليزي لي فيرب شنو خصنا نحددو الجروب ديالو. اولا ان فيرب de premier, donc on a le verbe réussir, un verbe de deuxième groupe, ياك حددنا دابا الجروب ديالو entre parenthèses غنديرو l'infinitif réussir. علاش deuxième groupe حيت عنده er ou il prend deux s في البريزون في لا بروميير دeuxième troisième personne ديال البلوريال réussissant réussissez réussissent، وفي البارتيسيب بريزون دي réussissant à inter la fin avec deux s. دونك فوالا حددنا دابا l'infinitif ما قلت لكم وحددنا الجروب. دونك ان فيرب دو deuxième groupe réussir شنو خصنا نحددو دابا؟ نحددو لو مود conjugué في المصرف. هذا هو المثال اللي حاولوا تمشيو عليه ملي تبغيو ديروا l'analyse grammaticale. conjugué à quel mode? Je souhaite que tu réussisses. C'est le subjonctif conjugué au mode subjonctif. Quel est le temps? هو subjonctif mode. ولكن شنو هو le temps ديال subjonctif présent au mode subjonctif présent. D'accord. À la voix active ماشي passive. نحدو la voix ديالو واش active ولا passive. à la voix active. ديال إن sujet la personne du sujet tu de sujet tu. D'accord. Deuxième de la personne, deuxième personne du singulier. فوالا. دونك هنا كما قلت لكم اول حاجه كنحددوا لو فيرب حددناه هو réussir réussissent. الناتور ديالو ان فيرب. لا فونكسيون ديالو c'est un verbe de la phrase. D'accord. De deuxième groupe. C'est un verbe de deuxième groupe entre parenthèses l'infinitif réussir. Conjugué au mode subjonctif le mode. Le groupe le mode. L'infinitif المعلومات اللي كنسطر عليها مهمه. Au mode حددنا le mode. Le temps subjonctif le mode ou le temps présent. La voix à la voix active. Ou la personne avec quoi ou avec qui selon le cas il est conjugué. On dit avec qui y es-tu il est conjugué donc avec la deuxième personne du singulier. صافي هذا هو analyse grammatical ديال الفيرب. ما فيها حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. دونك عندي هذه الحاله هذه اللي تيكون فيرب لاعب الدور ديال الفيرب في لا فراز. وكاين الحاله الثانيه هذا البروميي كا
وكاين لو دوزيام كا اللي كنلقاو الفيرب ماشي فيرب في لا فونكسيون، هو فيرب ولكن ناتور فيرب، ولكن لا فونكسيون لو رول qu'il joue au sein de la phrase c'est autre chose. Je vous donne un exemple. مثلا ملي تنقول l'étudiant veut réussir. ها هو نفس الفيرب réussir ولكن هنا كونجوغي وهنا جاء الانفينيتيف. الا قلت لكم حنا ما نركزوش على فولوار، نركزوا على réussir. هذا نشوفوا لا فونكسيون اللي ممكن ياخذها ابار انه فيرب. دونك réussir ناتور تسطر لك في الامتحان قال لك réussir كيل est sa nature et quelle est sa fonction. يقدر يقول لك غير analyse le mot، ما يحددلكش يقول لك analyse le mot je suis le mot souligne je souligne bien le mot réussir. غدير ليه nature un verbe. D'accord. تقدر تحدد ليه ان فيرب وتكمل ليه تقول ان فيرب دو دوزيام جروب لا بغيتي، ولكن المهم لاتور ديالو هو فيرب بلا ما ندخل معاه في ديتاي. في لا فونكسيون هنا في لا فونكسيون ما غاديش نقول ان فيرب ونعطيه لانفينيتيف ديالو لو مود لا. علاش؟ لان لا فونكسيون ديالو ما جاتش فيرب. شنو جات؟ l'étudiant veut quoi. D'accord. L'étudiant veut quoi. اش بغا. Donc la question c'est quoi. On a dit que la question qui commence par quoi concernant le verbe, il est attaché au verbe. Veut quoi. Ou que veut-il. كتقلبنا او كتجاوبنا la réponse ديالها كتكون un complément d'objet direct. Donc la fonction un complément un COD, un complément d'objet direct. Voilà الحالة الأولى. الحالة الثانية pardon. Vous voyez. Donc هنا في la fonction جا verbe وكنحدد نبقى نفصل فيه. D'accord. هنا تنقول la nature ديالو un verbe. La fonction بلا ما نبقى نحل. La fonction راه c'est un complément d'objet direct لا غبار عليه. الحالة الثالثة مثلا تنقول مثلا le stylo sert à écrire. Le stylo sert à écrire. وسطر لك يا سيدي على écrire ماشي على sert le verbe servir لا سطر لك على écrire. donc même chose هنا la nature شنو هي la nature un verbe. بغيتي تزيد du troisième groupe ما فيها بس، ولكن الناتور نحبس على حد فيرب راه كافيه. بالنسبه للفونكسيون اف لا فونكسيون شنو هي؟ ici on doit poser la question pour trouver la fonction de à écrire ou la écrire. on doit poser la question le stylo sert à quoi. donc عندي واحد la préposition. donc la question ou la réponse à la question à quoi ne donne un complément d'objet indirect. Le stylo sert à quoi? Le stylo sert à écrire. Donc écrire, je nous jette un complément d'objet indirect. COI. Ça y est, هنا جانا COD complément d'objet direct وهنا جا COI. Vous voyez? Donc c'est tout pour l'analyse grammaticale du verbe. Je répète, je vous fais un petit rappel rapide avant d'achever la vidéo. Donc on a dit que le verbe, pour l'analyser, la première chose, on doit le chercher dans la phrase. Quand on le trouve, d'ailleurs هما تيقلبوا عليه في بلاصتك تيسطروا عليه تيقول لك هذا هو اللي غدير لنا هذا لو مو وتيسطر لك على ان فيرب. Donc la nature تقول ليه un verbe. إلا كان لا فونكسيون ديال لو فيرب هذيك الساعه كنبدا نحلل فيه. الا كانت لا فونكسيون ديال لو فيرب يعني جا الدور ديالو هو الفيرب. انت شوف مثلا هنا tu réussis que tu réussis جا فيرب صافي. شوف راه كنأكد لك واحد المساله راه ما سطرلكش هو على que tu réussis. هنا غندخلوا في حاجه اخرى ديال الاناليز غراماتيكال. هنا راه سطر لك على حاجه اخرى ما سطر لك على واحد الجروب كامل
اللي هو كو تو ريوسيس. لا هذه حاله اخرى تناقشوها من بعد. حنا دابا مركزين على فيرب جا ما سطرلكش على كو تو، نو سطر لك غير على ريوسيس بوحدها فقط. شنو غدير؟ غتقول ناتور فيرب وفونكسيون، غتقول ان فيرب دو دوزيام جروب، تتحدد الجروب ديالو وكتحدد لو مود اوكي اللي كونجوغي او مود subjonctif, le mode de subjonctif, le temps présent à la voix active du sujet tu, اللي هو deuxième personne du singulier. كيف ما درنا هنا في هذا l'exemple هذا كان عندنا في الأول. L'étudiant se prépare à l'examen. Nature ديالو شنو هي la nature ديالو؟ La nature ديالو هو c'est un verbe pronominal. سالينا. La fonction un verbe وندير l'infinitif ديالو entre parenthèses. اما دير هاد العوارض بحال هكا ولا دير هاد الطريقه اللي درت انا هنايا. كنت غادي بحال تنكتب شي تكست بلي فيرغول، ولكن ممكن دير عوارض تكتب un verbe la nature un verbe pronominal fonction un verbe de la phrase ودير l'infinitif se préparer un verbe du premier groupe تحدد الجروب ديالو conjuguer à l'indiqué تحدد le mode وتحدد le temps وتحدد لا بيرسون. دير عوارض l'infinitif le groupe le mode le temps la personne la voix وتقول واش افيرماتيف ولا نيجاتيف. هذه لا بغيتي تزيدها ما زدتيهاش راه ماشي مشكل. هادو لارجومون سي لارجومون سوفيزون هاد لي زيليمون اللي قلنا هنايا. جيسبر كو سي كلير. هذه الحاله اللي تيكون فيها فيرب ولا فونكسيون ديالو فيرب نيت. عرفنا الحاله دابا اللي تيكون ماشي هو فيرب في لا ناتور ولكن في لا فونكسيون il ne joue pas le rôle du verbe dans la phrase. مثلا الى جينا لهنا عندي l'étudiant veut réussir هو verbe ولكن لا فونكسيون ديالو جات كومبليمون دوبجي ديريكت حيت نقولوا l'étudiant veut quoi veut réussir. هنا جاني كومبليمون دوبجي indirect. Le stylo sert à quoi? Sert à écrire. Donc c'est un complément d'objet indirect. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires. أعزائي المتتبعين الحصة ديالنا انتهت. ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم أي درس جديد. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir.